मार्केटिंग क्या होती है जनाब? हर बंदा जनाब कहता है इस चीज़ की मार्केटिंग करो, ये ऐसे फलेगा, ये ऐसे काम बढ़ जाएगा, ये करो। भाई पहले हम समझते हैं कि मार्केटिंग से पहले मार्केट क्या होती है? सबसे पहले आप सीखें कि मार्केट किसको कहते हैं। मसलन आप किसी भी जगह जाते हो, सौदा लेने जा मैं मार्केट जा रहा हूँ यार, मैं चीज़ें लेके आता हूँ, मैं फलाँ चीज़ लेके आता हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ यार, मैं फलाँ हर चीज़ आपको मार्केट से ही मिलती है। चलो मार्केट क्या है जनाब? मार्केट क्या है? मार्केट इज़ अ बिज़नेस प्लेस वेयर सेलर एंड बायर्स एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर बार्टर और फॉर मनी। यानी कि मार्केट एक ऐसी कारोबारी जगह है, जहाँ एक खरीदार जो ग्राहक होता है और एक सौदागर जो मसलन चीज़ें बेच रहा होता है, वो दोनों आपस में गुड्स एंड सर्विसेज जो होती हैं ना, वो आपस में चेंज करते हैं, मसलन तबादला करते हैं चीज़ों का आपस में, या वो एक दूसरे एक बंदा चीज़ देता है, दूसरा पैसे देता है, ठीक है जी। इस चीज़ को कहते हैं मसलन मार्केट। जिस तरह आप समझ लें कि बार्टर जो होता है ना, बार्टर बार्टर कहते हैं चीज़ों का तबादला। मसलन आप समझे एक किसान है ना, वो एक मार्केट में गया है, वो मकई ले गया है। मकई ले गया है, उसने कहा जी मेरी मकई ले लो, इसके जितने पैसे बनते हैं ना, वो पैसे जो है ना उसमें जो बढ़ जाएँगे वो ठीक है, वो पैसे मैं ले लूँगा। लेकिन मुझे इतनी खाद चाहिए, मुझे खाद दे दो, वो खाद लेके आ जाता है। ये बार्टर सिस्टम होता है, यानी कि चीज़ों का तबादला। दूसरा हाल ये है कि आपने मकई बेची, आपने पैसे ले लिए, या आप कुछ भी लेने गए, आप मार्केट में गए, आपने कोई चीज़ ली, आपने दुकान वाले को पैसे दिए और वो चीज़ ले ली। यानी कि हर वो जगह जहाँ एक ग्राहक और एक जनाब खरीदने वाला एक बंदा अवेलेबल हो, जहाँ एक सौदागर हो, जो दूसरा बेचने वाला हो। इन ये दोनों आपस में मसलन इंटरेक्शन कर रहे हो, एक चीज़ दे रहा हो, दूसरा पैसे दे रहा हो, या चीज़ के बदले चीज़ दे रहे हो, वो उस जगह को क्या कहते हैं? मार्केट कहते हैं। इसकी एक और तारीफ़ है, वो दूसरी तारीफ़ देखते हैं जनाब। एन एरिया और अरीना इन विच कमर्शियल डीलिंग्स आर कंडक्टेड बिटवीन सेलर एंड बायर। यानी कि सौदागर, बेचने वाला, और जो लेने वाला है ग्राहक, उसके दरमियान एक ऐसी जगह जहाँ कमर्शियल डीलिंग्स होती हैं। कमर्शियल डीलिंग्स क्या होती हैं? मसलन पैसे का लेन-देन के बदले मसलन वो होता है, मसलन आप एक बंदा पैसे दे रहा है, वो दूसरा चीज़ दे रहा है, यानी कि कमर्शियल डीलिंग्स होती हैं। ठीक हो गया जी? एक तीसरी डेफिनेशन भी है, ए रेगुलर गैदरिंग ऑफ पीपल फॉर द परचेज़ एंड सेल ऑफ कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ किस चीज़ को कहते हैं? कमोडिटीज़ ये रोज़मर्रा की चीज़ें जो अशिया होती हैं, खरीदो-फ़रोख्त, और मसलन ये इनको चीज़ों को जितनी भी होती हैं, इनको कहते हैं। यानी कि एक रेगुलर गैदरिंग मतलब कि रोज़ाना की बेसिस पर जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं खरीदने के लिए और चीज़ें बेचने के लिए। मसलन रोज़ाना खरीदो-फ़रोख्त कहाँ जाते हो? आप मंडी में जाते हो, आपने फल-फ्रूट लेने थे। वहाँ एक ग्राहक होता है, एक जनाब बेचने वाला होता है। उन दोनों का आपस में मसलन इकट्ठ हो रहा है। वो एक चीज़ ले रहा है, एक चीज़ दे रहा है। तो इसको जनाब मार्केट कहते हैं। अब देखते हैं मार्केटें, एक होती है कपड़े की मार्केट, आप कपड़ा लेने जाते हैं, बहुत बड़ी-बड़ी मार्केट्स हैं, ठीक है? कपड़े की मार्केट्स होगी, एक कपड़े की मार्केट होगी, दूसरी मार्केट कौन-सी होती है जी? मसलन आप फ्रूट वेजिटेबल मार्केट देख लें, वहाँ भी आप वो भी मार्केट है, वहाँ भी चीज़ों का लेन-देन हो रहा है। तीसरी होती है स्टॉक मार्केट, आप कहोगे जी स्टॉक मार्केट में मंदी का और जाना है, स्टॉक मार्केट जनाब इतने पॉइंट्स ऊपर चली गई, इतने पॉइंट्स नीचे चली गई। जो एक मार्केट होती है ऑनलाइन मार्केट, आप देखते हो जनाब अमेज़न पे चीज़ें बिक रही हैं, ओएलएक्स पे बिक रही हैं। मसलन जितने भी आप ऑनलाइन देखते हो दुकानदार पीप के दराज, ये जब सब चीज़ें जो है ना, ये ऑनलाइन मार्केट होती है। इसके बाद जनाब अब आपको बताता हूँ कि मार्केटिंग क्या होती है। आपको मार्केट समझ आ गई, अब हम जाते हैं मार्केटिंग पे। ना मैं एमबीए की जब फर्स्ट क्लास में गया था, तो मुझे जनाब प्रोफेसर साहब ने पहला सवाल ही हमसे ये पूछा था, व्हाट इज़ मार्केटिंग? तो जनाब हमारे ज़हन में एक चीज़ आई, मैंने कहा यार यही चीज़ मार्केटिंग है। थोड़ा बहुत आइडिया था। मैंने कहा जी द आर्ट ऑफ सेलिंग गुड्स टू अदर्स। मैंने कहा एक ऐसी महारत या कला समझ लें जिससे आप दूसरों को चीज़ें बेचते हैं, ये मार्केटिंग है। तो प्रोफेसर साहब जो है ना, थोड़ा सा हल्का सा मुस्कुराए, उसने कहा करीब करीब है लेकिन ठीक नहीं है, गलत है। हमने जनाब चुप साध ली, बैठ गए। तो जनाब बड़ी शर्मिंदगी भी हुई, मैंने समझा अपने आप को बड़ा चीज़ समझते थे, लेकिन बैठ गए, चुप कर गए। इसकी जनाब बहुत सी डेफिनेशंस है,
ہر بندے کی مثلاً اپنی ہی ڈیفینیشن ہے، لیکن میں آپ کو کتابی ڈیفینیشن بھی بتاتا ہوں اور آج کی کرنٹ مثلاً حالات کے مطابق جو ڈیفینیشن ہے، کیونکہ اس کی ٹائم ٹو ٹائم ڈیفینیشن جو ہے نا وہ وقتی تقاضوں پہ بیٹر بھی کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلی ڈیفینیشن ہم دیکھتے ہیں جناب، جو بڑی سادہ سی ڈیفینیشن ہے، جو کرنٹ ڈیفینیشن مثلا مارکیٹنگ از پوزیشننگ آف آفرنگس بیٹر دین کمپیٹیٹرس۔ کمپیٹیٹرس کیا ہوتے ہیں؟ آپ ایک ہی مارکیٹ میں کوئی بھی کام کر رہے ہوں، وہی کام جو کوئی اور بندہ کر رہا ہے وہ آپ کا کمپیٹیٹر ہے، مثلاً وہ آپ کا مقابلے پہ ہے بندہ، وہ ٹھیک ہے۔ کپڑے کی دکان کے ساتھ ہی کپڑے کی دکان ہے، کپڑے کی دکان ہے، اڑت پہ جائیں گے ساتھ ہی اڑت ہے، ساتھ ہی اڑت ہے۔ مثلاً ایک ہی طرح کی چیزیں بہت سے لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں، دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے کمپیٹیٹر ہوتے ہیں۔ تو مارکیٹنگ کیا ہوگی؟ مارکیٹنگ از پوزیشننگ آف آفرنگس بیٹر دین کمپیٹیٹرز، یعنی کہ جو پوزیشننگ کیا ہے؟ پوزیشننگ ہوتی ہے آپ نے اپنا برانڈ دوسروں کے مثلاً ایک طرح کا ہوتا ہے نا، جو اس کے ذہن میں وہ بات گھسا دینا کہ جناب مجھ سے تو بہتر کوئی چیز یہ بنا ہی نہیں سکتا۔ تو آپ نے اپنے برانڈ کی یا جو بھی چیزیں آپ بیچتے ہیں، آپ کہتے ہو کہ میں دوسرے کمپٹیشن والے جتنے بھی مقابلے میں میرے لوگ ہیں، میں ان سے بہتر بناتا ہوں جناب، مجھ سے بہتر کوئی بناتا ہی نہیں ہے۔ تو یہی جناب آپ کی مارکیٹنگ ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں جناب اس کی ٹو لائنر ڈیفینیشن ہے، چھوٹی سی ایک اور ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ مارکیٹنگ از اباؤٹ آئیڈینٹیفائنگ اینڈ میٹنگ ہیومن اینڈ سوشل نیڈس۔ اب مارکیٹنگ اس کو بھی کہتے ہیں کہ جناب آپ نے دیکھا کہ کوئی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اس مسئلے کو جناب حل کرنے کے لیے آپ نے کوئی مثلا بہتر پروڈکٹ پیش کر دی، کوئی بہتر سروس پرووائڈ کر دی، تو یہ بھی مارکیٹنگ ہوتی ہے۔ بزنس مین جو ہوتا ہے نا، وہ یا کوئی بھی بندہ ہے، وہ جو چیزوں کو سمجھتا ہے وہ اسی طرح ہی چیزیں بنی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ابھی ریسنٹلی کیا ہوا تھا، کرونا وائرس آیا تھا، کرونا وائرس آ گیا، اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ کم از کم مجھے تو نہیں پتا تھا کہ ہینڈ سینیٹائزر کس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ماسک جو ہے نا وہ کبھی کبھی کسی کو لگائے دیکھتے تھے تو ہمارے ذہن میں یہ آتا تھا اس کو کوئی پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے، اس کو پتہ نہیں کوئی سیریس بیماری ہے۔ یہ جو ماسک لگاتے تھے لوگ، میری اپنی مثلا سوچ یہ تھی۔ تو جناب اب آپ دیکھو گے کہ جناب اس کے بعد کرونا آیا، لوگوں نے ہینڈ سینیٹائزر بنانا شروع کر دیے، اپرچونٹی ملی نا، مارکیٹ میں ایک اپرچونٹی مل گئی، جو بندہ اس کو گریب کر گیا، جو پہلے لے گیا، وہ جناب امیر ہو گیا۔ ماسک اب دیکھیں کرونا اللہ کا شکر ہے ختم ہو گیا ہے، لیکن اب ہر گھر میں ہینڈ سینیٹائزر بھی اویلیبل ہے۔ ماسک جو ہے نا وہ ابھی بہت سے لوگ ابھی بھی لگانا نہیں چھوڑ رہے۔ اس میں جناب لڑکیوں کے لیے تو بہت بڑی وہ نکل آئی اپرچونٹی۔ اب ان کو پہلے جناب نقاب لگانا پڑتا تھا، اب وہ ماسک کا ماسک ہے، نقاب کا نقاب ہے۔ اب دیکھو کہ لڑکیاں تو آج کل میکسیمم لڑکیاں جو ہے وہ ماسک لگا کے ہی پھر رہتی ہیں۔ تو یعنی کہ کیا ہوا، ایک چیز جو پیش آئی اس کو دیکھتے ہوئے جناب آپ نے اسی طرح اس کا حل نکالا کہ یہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو چیز بنائی۔ بالفرض آپ اپنے ایک دوست کے پاس جاتے ہیں، وہ پٹاخے بناتا ہے، آپ نے دیکھا اس کے ہاتھ پہ جناب وہ مسالہ لگا ہوتا ہے نا، تو اس کے ہاتھ پہ نا زخم بنے ہوئے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہو؟ آپ بزنس مائنڈ سے سوچتے ہو، آپ کہتے ہو یار یہ تو تیرا جلا ہوا ہے، یہ تو تجھے خراب ہو جائے گا۔ آپ اس کو کہتے ہو کہ میرے پاس ایک ٹیوب ہے، مثلا کریم ہے، آپ اس کو کریم دے دیتے ہو۔ دوسرا آپ کے پاس گلوز آپ بناتے ہو، آپ کہتے ہو یار یہ گلوز پہن کے بنایا کرو، اس سے آپ کا جناب نقصان نہیں ہوگا۔ کیا ہوا؟ آپ نے ایک موقع دیکھا، اپرچونٹی ملی، آپ نے اس کو کر دیا۔ اب اگر اس کو فائدہ ہو گیا اس سے، تو وہ آگے کتنے لوگوں کو بتائے گا؟ آپ کی اسی طرح یہی مارکیٹنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم کتابی ڈیفینیشن پہ آتے ہیں۔ فلپ کوٹلر جو ہے نا جناب، یہ مارکیٹنگ کے گرو ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے مارکیٹنگ میں بڑی بکس لکھی ہوئی ہیں۔ ان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ مارکیٹنگ از دی آرٹ اینڈ سائنس آف چوزنگ ٹارگیٹ مارکیٹس، یعنی کہ مارکیٹنگ کیا ہے؟ ایک آرٹ بھی ہے، ایک سائنس بھی ہے، کہ آپ چوزنگ ٹارگیٹ مارکیٹس، مثلا کہ آپ نے ایک مخصوص مارکیٹ کو جناب منتخب کرنا ہے، منتخب کر لیا، ٹھیک ہے، اینڈ گیٹنگ کیپنگ اینڈ گروئنگ کسٹمر تھرو کریٹنگ ڈیلیورنگ اینڈ کمیونیکیٹنگ سپیریئر کسٹمر ویلیوز۔ آپ نے گیٹنگ کا مطلب ہوتا ہے اس کو رکھنا ہے، ٹھیک ہے،
आपने गेटिंग का मतलब होता है अट्रैक्ट करना है, ठीक है? आपने उसको कीपिंग का मतलब है उसको परमानेंट बना लेना है अपना गाहक। उसके बाद आपने ग्रोइंग कस्टमर और उसके जब वो गाहक आपका बन जाएगा तो उसके बाद वो बाकी लोगों को बनाएगा तो आपके कस्टमर जो है ना वो ग्रो करते जाएँगे, ठीक है? थ्रू क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यूज़ का मतलब ये होता है कि आपके कस्टमर को जनाब अगर आपकी प्रोडक्ट से रिलीफ़ मिल गया, तो वो आगे भी लोगों को बताएगा जिससे आपकी जनाब फ़ायदा होगा आपको। अब इसको मैं मिसाल देता हूँ। आप देखें कि नेस्ले का जो पानी होता है, ये क्या इससे इसको पीने से पहले लोग क्या मसलन बीमार बीमार नहीं होते थे या उनको कोई मसला नहीं होता था। तो अब क्या हुआ है, अब बीमार हुआ एक बंदा उसको जनाब ये दे देते हैं जनाब ये नेस्ले को जनाब, ये एक ब्रांड बन गया भाईजान। अब हर बंदा जो है ना वो आपको नज़र आएगा कि नेस्ले का पानी पियोगे तो भाई वो आप ठीक रहोगे वरना आप जनाब ना बीमार हो जाओगे। इससे पहले क्या था, पहले हम लोगों ने तो कभी भी नेस्ले का हम तो थोड़ी अरसा पहले से नेस्ले देखने लगे हैं। हमारे जनाब जो बड़े हैं वो जनाब ज़मींदार वो बाहर जाते थे मसलन हल लगा रहे हैं तो पहले तो हाथ से होता था, उधर ही बैठ के उसी तरह खाना खाते थे सारा कुछ, वो अल्हम्दुलिल्लाह कभी उनको कोई मसले नहीं हुए। अब आप देखें, अब हमारे ज़हन में ये बात घुसा दी गई है कि ड्रिंक दिस वाटर, प्योर वाटर खालस पानी है, अदरवाइज यू वुड बिकम सिक, वरना आप बीमार हो जाओगे जनाब। ये पानी आपने ना पिया तो आप बीमार हो जाओगे। ये जनाब नेस्ले ने अब आप देखो, ये किसी भी ऑफिस में देखेंगे आप, कोई भी बंदा सब इस्तात बंदा होगा थोड़ा सा टाई शाई वाला अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए भी क्या करता है, नेस्ले का पानी पीता है। सादा पानी नहीं पिएगा जनाब, वो पानी छोड़ गई है दुनिया, ठीक है? अब हर बंदे के हाथ में कोई वॉक भी कर रहा है तो उसके हाथ में शहर में आप देखोगे कि नेस्ले की बोतल है, ठीक है? ये नजम सेठी जनाब लेटेस्ट ये अभी मीटिंग कर रहे हैं, हर बंदे के सामने जनाब नेस्ले की बोतल पड़ी है। अब आप इसको मिसाल के तौर पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक दोस्त के पास जाता है, वो देखता है जनाब ये बीमार पड़ा है, ठीक है? ये बीमार हो गया है, वो उसका पता लेने जाता है दोस्त, वो पूछता है क्या हो गया? उसने कहा यार मेरे ना थोड़ा सा पेट में मसला आ गया है, मुझे फलां हो गया है, मैदे में मसला है। और वो थोड़ा सा दर्द जीनियस आदमी है, वो इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेता है, वो सोचता है इसका हल क्या बताऊँ इसको। वो कहता है भाईजान आप नेस्ले का पानी पिए, ठीक है? ये मेरा ब्रांड है, इसको मैंने मसलन कैसे नेस्ले शुरू हुआ होगा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। उसने सोचा कि यार ये मैं पानी की बोतल है, ये आप पियोगे तो आप फिट रहोगे, ठीक है? उसके बाद जनाब उस वो बंदा पानी पीने लग गया, बंदा तो बीमार हो तो दवाई-शवाई ले तो वैसे भी ठीक हो जाता है। उसके बाद जनाब वो ये उसने कितने लोगों को बताया कि मैंने ये पानी पिया तो मैं ठीक हो गया, ठीक है? भाई यही गुरु लोग हैं जो चीज़ें देखें, पानी तो आपने पीना ही पीना है। वही पानी जब वो किसी बंदे ने एक बोतल में रख के आपको दे दिया, उसके ऊपर अपना ब्रांड का नाम लिख दिया और थोड़ा-सा उसमें मिनरल ऐड कर लिया, तो वो पानी जनाब आज आपको हर बंदे की ज़रूरत बन गया है। क्योंकि हमारे ज़हन में ये बात आ गई कि यही पानी हमें जनाब सेहतमंद रखेगा, अगर ये पानी नहीं पिएँगे तो हम बीमार हो जाएँगे। मेरे गाँव का कोई भी बंदा जनाब ये पानी नहीं पीता लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे ठीक है। बस ज़हन पे असर करना होता है। अब मैं यही मिसाल जो आपको बताई है, इसको मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, जो मैंने फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन के मुताबिक। उसने क्या कहा है, मार्केटिंग इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट्स, यानी कि आप इन्हें एक मखसूस तबका या मखसूस जो एक मार्केट है ना उसको उसका इंतखाब कर लेना है, ठीक है? गेटिंग का मतलब क्या होता है? गेटिंग का मतलब है अट्रैक्ट करना, ठीक है जी? गेटिंग का मतलब है अट्रैक्ट करना। आपने किसी भी बंदे को अट्रैक्ट कर लिया, वो आएगा आपके पास। मसलन वो जो मरीज़ था उसके ज़हन में आ गया कि मैंने ये बॉटल पानी की पी है, यानी कि नेस्ले पीना शुरू किया है तो मैं ठीक हो गया हूँ। अब वो आपके पास आएगा। कीपिंग, मसलन आपने उसको उसको सेटिस्फाई कर दिया है, लॉयल हो वो, मसलन वो लॉयल हो गया आपके साथ, तो वो बार-बार आएगा। उसको एक दफ़ा रिलीफ़ मिला है, वो बार-बार आएगा जनाब आपके पास। अब ग्रोइंग कस्टमर्स का मतलब क्या है कि वो अगर आपकी प्रोडक्ट जो है ना उसकी क्वालिटी से सेटिस्फाई है कि मसलन ये बेहतरीन है,
تو وہ باقی لوگوں کو بھی لائے گا، وہ پڑوسیوں کو بھی بتائے گا، اپنے دوستوں کو بھی بتائے گا، اس طرح آپ کی جناب جو ہے نا وہ مارکیٹنگ بڑھے گی تھرو کریٹنگ ڈیلیورنگ اینڈ کمیونیکیٹنگ سپیریئر کسٹمر ویلیوز کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو جب تک ریلیف ملتا رہے گا وہ جناب آپ کا وہ امبیسڈر بن گئے ہیں۔ مارکیٹنگ ایک بہت وسیع سبجیکٹ ہے، اس کے میں نیکسٹ آپ کو بتاؤں گا مارکیٹنگ کی جناب 4 پیز کیا ہوتی ہیں، سروسز کی 7 پیز کیا ہوتی ہیں، پش پول اسٹریٹ، بس سب کچھ بتاؤں گا۔ آپ نے جناب میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور جڑے رہنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔